GM. Are you happy now? Because we thought that you will be left at home. Oh, magbantay. Magbantay sa balay. Hi! Mga Disney Princess. Tourist. 0.5 pare ba ngayon pareho? Ay, correct. Ay, napadi ay 0.5. Video niya ako Video Later ang points. Later na. Pero 0.5 na pa rin nga video. Ayan, there is a big. Nice. Ay, kana. Kay walang exclude. Ano siya, separate. Lagyan siya sa pool. Ito ba? Dito, oh. Dito na rin. Go. Are you happy? Ah, nice. Nice. Ay, nice. Layers lang. I'm gonna find someone someday. Ay, nice. Perfect. Go siya to toilet. I love it. Perfection. Cottage number 6. There you go. May shade. Uy, naman na mas early pa naabot sa ito. Amads. Number 6. Dire, number 6. Hello, number 6. It's magaligan pero di na para magpaloko. Oh yeah. Makakanda ta mga vlog. Hello. Wow. Natuloy na. Nice. Sara sa sunog oh. Pangkuan kayo, no? May nagdalag buyan. See you later, alligator. Honey, you're familiar, like million years ago. All you need a 6%. Na 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 na. Ta-da-da. Miss ayan pa. Fear. GM, hi. Hello. Say hi to our vlog. Char lang. Say hi to our vlog. It's so hot in here. Tigbantay po to this video. Later pa tayo makakara-wara. Mabawa lang po dere, oh. Wish, video lang. Wait tayo mag-live, no? So, di ko ganahan ka ma-delete siya after 30 days. Ay, full storage na ako ang kuan. Tigbantay, panaluto ang isda, Mads. Tigbantay for this video. Okay, perfect. Hindi kayo maligo, madaay. Hindi kayo maligo, pero later na lang. Correct. Naka-sunscreen manoon ko. Dawat. Naka-sunscreen. Yeah, itong Lux Organic. Oh, liquid to siya, gura. Napagani si Lalay, bungkas Lalay. Belo, belo. Ayaw Lay. Ayaw, diri ka kayo, lalo na, diri ka. Diri ka Lay, Diri ka Lay, sa gilid Lay. Pag mong subukan Lay. Diri ka lapit, that lang. Ansa daw? Ang nya. Correct kung ay kita wala ko ibaya. Ads ay gabi ka mo da. Mulang years tawag taman-taman. Ayaw siyang paakalay. Buutan mo na mong airset. Hi. Mga kahayahay. Balik ba? Ayaw mo. Kapit na luto, sir. Correct, makakaon na si Kuan. Madi. Makakaon na sila. Makapaak na sila. Sila ay si Kuan. Paak. Ayaw Lay. Agaga. Power.
Nana po na siya. Mutawag na po nagpapa. Ayaw na. School ID. Let's go, ID. Kanang pangkuhan ba? Kanang 2x2. Malim! Ano apa? When the sun goes down and a band won't play, I always... Asa, di ba basa dari man? Basa ang ulungi tanan. Wala anggal nga di ba basa, mabasa good. It's basurahan yung tong-tong. Perfect. Kanang chanelas. Ay, correct. Pwede na siya. And a band won't play, I always remember us that way. Siya ang manager. Gusto na time lapse? No. So it's speed up. Time lapse. Time lapse. Time lapse. I cannot. Dahil ako anuhan, makapo yun. Ladies and gentlemen.